Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dina Fadilah. You can call me Dina. I'm majoring chemistry in Faculty Science and Technology in Islamic University Ustadz Syarif Hidayatullah Jakarta. I'm the young member of UKM Bahasa Flat of UIN Jakarta. Oke, di sini saya akan membahas section 2 structure dalam buku Longman, yaitu skill 15 sampai skill 19 mengenai sentences with inverted subjects and verbs. Oke, langsung kita mulai saja. Sentences with inverted subjects and verbs. Subjects and verbs are inverted in a variety of situations in English. Inverted subjects and verbs occur most often in the formation of a question. To form a question with a helping verb. Be, have, can, could, will, would. The subject and helping verb are inverted. Subjek dan kata kerja dibalik dalam berbagai situasi dalam bahasa Inggris. Subjek dan kata kerja terbalik paling sering terjadi dalam pembentukan pertanyaan. Untuk membentuk pertanyaan dengan kata kerja bantu. Be, have, can, could, will, would, dan lain-lain. Subjek dan kata kerja bantu dibalik. Oke, contohnya seperti ini. He can go to the movies. Apabila dibuat sebuah pertanyaan, can he go to the movies? Verb dan subjeknya itu dibalik. Contohnya lagi, you will tell me the truth. Nah, ini pola biasa, subjek dulu baru verb, tapi apabila dibuat sebuah pertanyaan, will you tell me the truth? Maka verb dan subjeknya dibalik. She was sick yesterday. Was she sick yesterday? To form a question when there is no helping verb in the sentence, the helping verb do is used. Untuk membentuk pertanyaan ketika tidak ada kata kerja bantu dalam kalimat, digunakan kata kerja bantu do. Misalnya seperti ini, he goes to the movies. Apabila dibuat pertanyaan, does he go to the movies? Kemudian, contohnya lagi, you told me the truth. Did you tell me the truth? Nah, di kalimat he goes to the movies itu tidak ada kata kerja bantu dalam kalimat. Maka apabila untuk membentuk pertanyaan itu digunakan kata kerja bantu do. There are many other situations in English when subject and verbs are inverted. But if you just remember this method of inverting subjects and verbs, you will be able to handle the other situations. The most common problems with inverted subjects and verbs on the TOEFL test occur in the following situation. The first, with question words such as what, when, where, why, and how. Second, after some place expressions. Third, after negative expressions. Fourth, in some conditionals. And five, after some comparisons. Ada banyak situasi lain dalam bahasa Inggris ketika subjek dan kata kerja dibalik. Tetapi, jika Anda hanya mengingat metode pembalik subjek dari kata kerja ini, Anda akan dapat menangani situasi lainnya. Masalah yang paling umum dengan subjek dan kata kerja terbalik pada tes TOEFL terjadi dalam situasi berikut. Yang pertama, dengan kata-kata pertanyaan, seperti apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, setelah beberapa ekspresi tempat. Yang ketiga, setelah ekspresi negatif. Yang keempat, dalam beberapa kondisi. Dan yang kelima, setelah beberapa perbandingan. Nah, masuk ke yang pertama, yaitu skill 15, invert the subject and verb with question words. There is some confusion about when to invert the subject and verb after question words, such as what, when, where, why, and how. These words can have two very different functions in a sentence. First, they can introduce a question, and in this case, the subject and verb that follow are inverted. Ada beberapa kebingungan tentang kapan harus membalikan subjek dan kata kerja setelah kata tanya seperti apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.
Kata-kata ini dapat memiliki dua fungsi yang sangat berbeda dalam sebuah kalimat. Pertama, mereka dapat memperkenalkan sebuah pertanyaan. Dan dalam hal ini, subjek dan kata kerja yang mengikutinya dibalik. Contohnya, what is the homework? When can I leave? Where are you going? Nah, ketika ada kata tanya seperti what, when, where, why, and how, maka verb dan subjeknya harus dibalik. Jadi verb dulu baru subjek. Also, these words can join together two clauses. And in this case, the subject and verb that follow are not inverted. Juga kata-kata ini dapat menggabungkan dua klausa. Dan dalam hal ini, subjek dan kata kerja yang mengikutinya tidak terbalik. Contohnya, I do not know what the homework is. When I can leave, I will take the first train. Do you know where you are going? Nah, kata tanya di sini yaitu sebagai konektor atau penghubung antara dua klausa. Jadi, subjek dan verbnya tidak dibalik. In each of these examples, there are two clauses joined by a question word. Notice that the subject and verbs that follow the question words what, when, and where are not inverted in this case. Dalam masing-masing contoh ini, ada dua klausa yang digabungkan dengan kata tanya. Perhatikan bahwa subjek dan kata kerja yang mengikuti kata tanya apa, kapan, dan di mana tidak dibalik dalam kasus ini. Kita lihat chart listnya. Inverted subjects and verbs with question word. Contoh kata tanyanya, who, what, when, where, why, how. When the question word introduce a question, the subject and verb are inverted. Ketika kata tanya memperkenalkan pertanyaan, subjek dan kata kerja dibalik. When the question word connects to clauses, the subject and verb that follow are not inverted. Ketika kata tanya menghubungkan dua klausa, subjek dan kata kerja yang mengikutinya tidak terbalik. Nah, contohnya di sini yaitu kata tanya what memperkenalkan pertanyaan, maka verb dan subjeknya harus dibalik. Verb dulu baru subjek. Sedangkan contoh yang kedua, kata tanya what itu sebagai penghubung antara dua klausa. Jadi, tidak dibalik subjek dan verbnya. I know what they are. Kita lihat contoh soalnya. The following example shows how this sentence pattern could be tested in structure questions on the TOEFL test. Example, the lawyer asked the client why ... it. Yang A, did he do? Yang B, did he? Yang ke C, he did. Yang D, did. Jadi, dalam contoh ini yaitu ada dua klausa, dan kata tanya why itu sebagai konektor atau penghubung antara dua klausa tersebut. The lawyer itu kan subjek, asked itu verb, kemudian why sebagai konektor atau penghubung. Jadi, apabila kata tanya tersebut sebagai konektor, maka verb dan subjeknya tidak dibalik. Jadi, tetap subjek verb. Jadi, jawabannya yang benar adalah C, he did. Kalimat lengkapnya, the lawyer asked the client why he did it. Kemudian, di sini ada penjelasannya. In this example, the question word why is used to connect the two clauses. So, a subject and verb are needed after this connector. This is not a question, so the subject and verb should not be inverted. The best answer is therefore answer C. Nah, dalam contoh ini, kata tanya mengapa digunakan untuk menghubungkan kedua klausa. Jadi, subjek dan kata kerja diperlukan setelah konektor ini. Ini bukan pertanyaan, jadi subjek dan kata kerja tidak terbalik. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Next, ke skill 16. Nah, skill yang ke-16 ini yaitu invert the subject and verb with place expressions. After ideas expressing place, the subject and the verb sometimes invert in English. This can happen with single words expressing place, such as here, there, or nowhere. Setelah ide menyatakan tempat, subjek, dan kata kerja terkadang terbalik dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat terjadi dengan kata tunggal yang menyatakan tempat, seperti here, there, or nowhere. Kemudian di sini ada contohnya. Here is the book that you lent me.
Yang kedua, there are the case that I thought I lost. Yang ketiga, nowhere have I seen such beautiful weather. Jadi semua contoh ini, subjek dan kata kerjanya dibalik. Karena ada kata-kata place expression, seperti here, there, dan nowhere. In the first example, the place word here causes the subject to come after the verb is. In the second example, the place word there causes the subject is to come after the verb are. In the last example, the place word nowhere causes the subject I to come after the verb have. Pada contoh pertama, kata tempat here menyebabkan buku subjek muncul setelah kata kerja is. Dalam contoh kedua, kata tempat there menyebabkan case subjek muncul setelah kata kerja are. Dalam contoh ketiga, atau yang terakhir, kata tempat nowhere menyebabkan subjek muncul setelah kata kerja have. The subject and verb can also be inverted after prepositional phrases expressing place. Subjek dan kata kerja juga dapat dibalik setelah frasa preposisi yang menyatakan tempat. Frasa preposisi merupakan gabungan kata yang tidak berpredikat dan memiliki kata depan. Contohnya seperti ini. In the closet are the clothes that you want. Around the corner is Sam's house. Beyond the mountains lies the town where you will live. In the first example, the prepositional phrase of place in the closet causes the subject clothes to come after the verb are. In the second example, the prepositional phrase of place around the corner causes the subject house to come after the verb is. In the last example, the prepositional phrase of place beyond the mountains causes the subject town to come after the verb lies. Dalam contoh pertama, frasa preposisi tempat in the closet menyebabkan pakaian atau clothes subjek datang setelah kata kerja are. Dalam contoh kedua, frasa preposisi tempat around the corner menyebabkan house subjek muncul setelah kata kerja is. Dalam contoh terakhir, frasa preposisi beyond the mountains menyebabkan town subjek muncul setelah kata kerja terletak atau lies. It is important or and a bit difficult to understand that the subject and verb will invert after place expressions at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary to complete the sentence. Study the following examples. Penting atau agak sulit untuk memahami bahwa subjek dan kata kerja akan membalik ekspresi setelah tempat di awal kalimat hanya ketika ekspresi tempat diperlukan untuk melengkapi kalimat. Nah, di sini ada contoh yang menarik. Yang pertama itu, in the forest are many exotic birds. Yang kedua, in the forest I walk for many hours. Sama-sama plus expression, in the forest. Yang atas ini, in the forest are many exotic birds. Yang bawah, in the forest I walk for many hours. Yang atas are dulu sebagai verb, terus birds sebagai subjek. Berarti ini inversi. Kalau yang bawah, in the forest I walk, subjek dulu baru verbnya. Berarti yang bawah nggak dibalik. Kenapa? Jawabannya ada di chart list. Oke, kita lihat chart listnya terlebih dahulu. The following chart list the sentence patterns used with place expression. When a place expression at the front of the sentence is necessary to complete the sentence, the subject and verb that follow are inverted. Ketika ekspresi tempat di depan kalimat diperlukan untuk melengkapi kalimat, subjek dan kata kerja yang mengikutinya dibalik. When a place expression at the front of the sentence contains extra information that is not needed to complete the sentence, the subject and verb that follow are not inverted. Ketika ekspresi tempat di depan kalimat mengandung informasi tambahan yang tidak diperlukan untuk melengkapi kalimat, subjek dan kata kerja yang mengikutinya tidak dibalik. Jadi yang place necessary itu sifatnya dibutuhkan. Kalau yang place extra itu sifatnya tidak terlalu dibutuhkan.
dalam kalimat tersebut. Cara membedakannya seperti ini. Dibaca dari subjeknya dulu. Some old desks were. Nah, kalau in the classroom itu nggak ada, jadi jelek ya. Jadi nggak utuh kalimatnya atau sentence-nya. Some old desks were in the classroom. Jadi, in the classroom itu dibutuhkan dalam kalimat tersebut. Kalau yang bawah, I studied very hard. Mau in the classroom itu ada atau enggak terlalu berpengaruh di sentence-nya. Kemudian kita balik lagi ke atas. Contoh yang pertama, kita baca dari subjeknya terlebih dahulu. Many exotic birds are. Apa? In the forest. Ini dibutuhkan atau necessary, maka ini dibalik. Tapi kalau yang bawah, I walked for many hours, cukup tanpa in the forest pun nggak masalah kalimat ini. Tapi kalau yang atas, many exotic birds are. Are apa? Gitu kan? Are in the forest. Makanya kalau sifatnya dibutuhkan atau necessary, maka harus dibalik. Kemudian di sini juga ada penjelasannya. In the first example, the subject birds and verb are inverted because the place expression in the forest is needed to complete the idea many exotic birds are. In the second example, the subject I and the verb walked are not inverted because the idea I walked for many hours is complete without the place expression in the forest. The place expression is therefore not needed to complete the sentence. Pada contoh pertama, subjek birds dan kata kerja dibalik karena ekspresi tempat in the forest diperlukan untuk melengkapi gagasan many exotic birds are. Pada contoh kedua, subjek I dan kata kerja walk tidak terbalik karena gagasan I walk for many hours sudah lengkap tanpa ekspresi tempat in the forest. Ekspresi tempat karena itu tidak diperlukan untuk melengkapi kalimat. Kemudian kita lihat contoh soalnya. On the second level of the parking lot. Yang A is empty, yang B are empty, yang C some empty stalls are, yang D are some empty stalls. Nah, on the second level itu kan pasti place expression. Kalau secara arti itu jelas. Dan kalau kita lihat secara struktur di contoh sebelumnya, nah ini, in the closet, around the corner, beyond the mountains, itu adalah prepositional place. In the forest juga prepositional place. Nah, frasa preposisi itu kan tidak bisa menjadi subjek sebuah kalimat. Oke, makanya on the second level of the parking lot dipastikan bukan subjek. Padahal dalam satu kalimat itu harus ada subjek dan verb. Di sini belum ada subjek, belum ada verb. Dan jelas kita butuh subjek dan verb. Yang A is empty. Tidak ada subjeknya, cuma ada verbnya. Kemudian yang B juga sama, are empty, cuma ada verbnya, tidak ada subjeknya. Jadi sudah dipastikan A dan B itu salah. Kemudian C dan D kata-katanya sama, cuman yang C ini adalah pola subjek verb. Yang D pola inversi, verbnya dulu baru subjeknya. Nah, on the second level itu kita harus analisis. Ini adalah place expression yang necessary atau yang extra atau tambahan. Tinggal dibaca dari sini. Misalkan some empty stalls are. Are apa? Kan nggak jelas ya. Artinya, on the second level of the parking lot itu adalah necessary. Kalau necessary, berarti itu harus pola inversi. Maka jawabannya D ya. Verbnya dulu, baru subjeknya. Some empty stalls. Jadi kalimat lengkapnya, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di sini juga ada penjelasannya. This example begins with the place expression on the second level of the parking lot, which consists of two prepositional phrases on the second level and of the parking lot. The sentence needs a subject and a verb to be complete, and the two answers that contain both a subject, stalls, and verb are answered C and B. The subject and verb should be inverted because the place expression is necessary to complete the idea some empty stalls are.
The best answer is therefore answer D. Oke, kita next ke skill 17. Skill 17 ini ada invert the subject and verb with negatives. The subject and verb can also be inverted after certain negatives and related expressions. When negative expressions such as no, not, or never come at the beginning of a sentence, the subject and verb are inverted. Subjek dan kata kerja juga dapat dibalik setelah negatif tertentu dan ekspresi terkait. Ketika ekspresi negatif seperti no, not, or never muncul di awal kalimat, subjek dan kata kerja dibalik. Contohnya, not once did I miss a question. Never has Mr. Jones taken a vacation. At no time can the woman talk on the telephone. Ketiga contoh ini dibalik semua. Verbnya dulu baru subjeknya. In the first example, the negative expression not once causes the subject I to come after the helping verb did. In the second example, the negative word never causes the subject Mr. Jones to come after the helping verb has. In the last example, the negative expression at no time causes the subject woman to come after the helping verb can. Dalam contoh pertama, ekspresi negatif not once menyebabkan subjek I muncul setelah kata kerja bantu did. Dalam contoh kedua, kata negatif never menyebabkan subjek Mr. Jones muncul setelah kata kerja bantu has. Dalam contoh terakhir, ekspresi negatif at no time menyebabkan subjek woman datang setelah kata kerja bantu can. Certain words in English such as hardly, barely, scarcely, and only act like negatives if one of these words comes out at the beginning of a sentence. The subject and verb are also inverted. Kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris seperti hardly, barely, scarcely, and only bertindak seperti negatif. Jika salah satu dari kata-kata ini muncul di awal kalimat, subjek dan kata kerjanya juga terbalik. Contohnya, hardly ever does he take time off. Only once did the manager issue overtime paychecks. In the first example, the almost negative expression hardly ever causes the subject he to come after the helping verb does. In the second example, the almost negative expression only once causes the subject manager to come after the helping verb did. When a negative expression appears in front of the subject and verb in the middle of a sentence, the subject and verb are also inverted. This happens often with the negative words neither, on, and nor. Ketika ekspresi negatif muncul sebelum subjek dan kata kerja di tengah dari kalimat, subjek dan kata kerja juga terbalik. Ini sering terjadi dengan kata-kata negatif neither dan nor. Contohnya, I do not want to go, and neither does Tom. Contoh yang kedua, the secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Jadi, neither dan nor muncul atau terletak sebelum subjek dan verb. Maka posisinya dibalik. Walaupun neither itu bukan di depan sentence, nor juga tidak di depan, tapi di middle atau di tengah dari sentence-nya. In the first example, the negative neither causes the subject Tom to come after the helping verb does. In the second example, the negative nor causes the subject boss to come after the verb is. Kemudian kita lihat chart list-nya. Nah, di sini ada contoh kata negatif, yaitu no, not, never, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. When a negative expression appears in front of a subject and verb, at the beginning of a sentence or in the middle of a sentence, the subject and verb are inverted. Ketika ekspresi negatif itu muncul sebelum subjek dan kata kerja, baik itu di awal kalimat atau di tengah kalimat, maka subjek dan kata kerjanya harus dibalik. Oke, kita lihat contoh soalnya. Only in extremely dangerous situations, stop it. Pilihannya A, will be the printing presses, B, the printing presses will be, C, that the printing presses will be, D, will be the printing presses be. Nah, yang A ini, will be verb ya. Ini verbnya dulu, the printing presses. Yang B, ini subjeknya dulu, baru verbnya.
Padahal kita lihat di sini ada only. Only adalah negative expressions. Berarti ini harus dibalik. Berarti yang B jelas salah. Yang C ini juga pasti salah karena di sini nggak dibalik. Di sini ada konektor that, dan konektor itu nggak penting ya. Kita nggak butuh konektor. Jadi B dan C jelas salah. Tinggal A sama D. Bedanya kalau A will be disambung, kalau yang D will the printing presses be, will sama B-nya dipisah. Oke, kita lihat contoh sebelumnya. Kalau ada modal seperti apa? Kita lihat di sini, only once did the manager issue. Di sini kita melihat does he take. Jadi bukan does take he, bukan did issue manager. Di sini juga sama, bukan did Miss I. Has taken Mr. Jones, tapi has Mr. Jones taken. Nah, kalau yang A ini digabung will be. Kalau yang D dipisah oleh subjeknya. Kita lihat contoh yang benar seperti apa. At no time negative expressions. Can the woman talk? Jadi yang benar adalah modal dulu, terus kemudian subjek, kemudian ada verbnya. Jadi bukan can talk the woman. Can talk the woman nanti salah. Berarti will be the printing presses salah. Yang benar makanya adalah D ya. Modalnya dulu sebagai verb, kemudian subjek, kemudian verb intinya apa. Jadi kalimat utuhnya yaitu only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Nah, di sini juga ada penjelasannya. In this example, you should notice that the sentence begins with the negative only. So an inverted subject and verb are needed. Answer D contains a correctly inverted subject and verb, with the helping verb will, the subject printing presses, and the main verb be, so answer D is the best answer. Oke, kita lanjut ke skill 18, invert the subject and verb with conditionals. In certain conditional structures, the subject and verb may also be inverted. This can occur when the helping verb in the conditional clause is had, should, or were, and the conditional connector if is omitted. Ternyata di pola kondisional ini ternyata bisa terjadi inversi atau terbalik. Verbnya dulu baru subjeknya. Itu terjadi ketika conditional connector if itu dihilangkan. Contohnya seperti ini. If he had taken more time, the result would have been better. Had he taken more time, the result would have been better. I would help you if I were in a position to help. I would help you were I in a position to help. If you should arrive before 6 o'clock, just give me a call. Should you arrive before 6 o'clock, just give me a call. In each of these examples, you can see that when if is included, the subject and verb are in the regular order. If he had taken, if I were, if you should arrive, it is also possible to omit if. In this case, the subject and verb are inverted. Had he taken, where I should you arrive. Ketika if di sini ada, yang contoh pertama, maka he had taken. Maka polanya reguler atau polanya normal, subjek dulu baru verb. Kemudian contoh yang kedua, if-nya dihilangkan. Maka verbnya dulu baru subjeknya. Inilah yang dinamakan pola inversi. Nah, teman-teman juga harus perhatikan yang dipindah di depan itu cuma head-nya ya. Verb yang lebih dari satu kata itu cuma verb pertamanya. Kalau ini modal, misalnya can take, can-nya aja yang dipindah di depan. Nah, ini juga sama, hanya head-nya saja yang dipindah di depan. Sedangkan taken-nya setelah subjek. Nah, saya ulangi lagi pada contoh yang ini, bukan should arrive you, tapi should you arrive. Cuman modalnya yang ditaruh di depan. Modal itu apa? Modal itu should, will, can, dan lain-lain. Kemudian kita lihat chart listnya. Di sini ada conditional expressions, had, should, were. When the verb in the conditional clause is had, should, or were, it is possible to omit if and infer the subject and verb. Nah, apabila if di sini dihilangkan, maka harus dibalik. Verb dulu baru subject. Kemudian, it is also possible to keep if, then the subject and verb are not inverted. Apabila if-nya itu ada, maka polanya tidak dibalik.
polanya normal, subjek dulu baru verb. Kita lanjut ke contoh soalnya. The report would have been accepted, and checking its accuracy. Pilihan yang A, if more care. Pilihan yang B, more care had been taken. Pilihan C, had taken more care. Pilihan D, had more care been taken. Di sini ada if more care. More care had been taken, had taken more care, dan had more care been taken. Kalau if more care jelas salah ya, karena di sini ada if, ada subjek, tapi tidak ada verbnya. Kemudian yang B, more care had been taken. More care subject had been taken verb. Ini salah karena tidak ada konektor. What have been accepted had been taken kan dua verb. Jadi harus ada suatu konektor. Oke, makanya B salah. Kemudian had taken more care dan had more care been taken. Had taken itu adalah pola yang salah ya. Harusnya dipisah. Had more care taken. Kita lihat contohnya. Misal should you arrive, bukan should arrive you. Kemudian ini had he taken, bukan had taken he. Jadi yang C jelas salah ya. Maka jawabannya yang D. Yang D ini aslinya ada if, tapi if-nya dihapus. Makanya dibalik, verbnya dulu baru subjeknya. Kemudian di sini juga ada penjelasannya. In this example, a connector if and a subject and verb are needed, but if could be omitted and the subject and verb inverted, answer A is incorrect because it contains the connector if and the subject care but no verb. Answer B is incorrect because it contains the subject care and the verb had been taken but does not have a connector. It's in answer C and D if has been omitted because it is correct to invert the subject marker and the helping verb had. Answer D is correct. Oke, yang terakhir yaitu skill 19. Invert the subject and verb with comparisons. An inverted subject and verb may also occur after a comparison. The inversion of a subject and verb after a comparison is optional, rather than required, and it is a rather formal structure. There have been a number of inverted comparisons on recent TOEFL tests, so you should be familiar with this structure. Subjek dan kata kerja terbalik juga dapat muncul setelah perbandingan. Pembalikan subjek dan kata kerja setelah perbandingan bersifat opsional, bukan wajib, dan merupakan struktur yang agak formal. Ada sejumlah perbandingan terbalik pada tes TOEFL baru-baru ini. Jadi, kita harus terbiasa dengan struktur ini. Contohnya yaitu, my sister spends more hours in the office than John. My sister spends more hours in the office than John does. My sister spends more hours in the office than does John. All there of three examples contain the comparisons more than, and all three are correct in English. It is possible to have the noun John alone. As in the first example, it is possible that the comparison is followed by the subject and verb John does. As in the second example, it is also possible that the comparison is followed by the inverted subject and verb do and verb does John, as in the third example. Jadi contoh ketiga-tiganya ini adalah pola yang benar. Mau setelah then itu hanya subjek John, mau John does, pola yang subjek verb boleh. Kemudian setelah then ada does John, pola inversi juga boleh. Tiga-tiganya benar. Does dulu baru John juga benar. Kita lihat shortlistnya. The subject and verb may invert after a comparison. The following structures are both possible. Subjek dan kata kerja dapat dibalik setelah berbandingan. Struktur berikut keduanya mungkin. Jadi, setelah comparison expression atau ekspresi perbandingan, more prepared than, mau itu subjek dulu baru verb atau verb dulu baru subjek, itu dua-duanya boleh. Nah, di sini ada catatannya. A subject verb inversion after a comparison sounds rather formal. Pembalikan subjek kata kerja setelah perbandingan terdengar agak formal. Jadi apabila setelah perbandingan itu dibalik, maka itu agak formal. Kemudian kita lihat contoh soalnya. The results
of the current experiment appear to be more consistent than titik-titik the result of any previous test. Pilihan yang adem, kemudian ada where, where they. Ada more, ada than. Yang dibandingkan adalah the result of the current experiment. Kemudian the result of any previous test. Yang dibandingkan yaitu the result. Berarti ini the result of any previous test adalah subjeknya ya. Berarti kita bisa melihat setelah then kok titik-titik baru subjek, berarti setelah then adalah verb. Misalnya di sini setelah comparison then, di sini more prepared than. Kok di sini titik-titiknya dulu baru subjeknya, berarti titik-titik itu adalah verb. Berarti titik-titik di contoh soal yang ini yaitu yang diperlukan verb. Jadi jawabannya yang benar adalah where. Yang B. Di sini juga ada penjelasannya. In this example, you should notice the comparison more consistent than, and you should also understand that the result of the current experiment is being compared with the results of any previous test, because the results of any previous test is the subject, only a verb is needed. The best answer to this question is therefore answer B. We know that it is possible for a subject and a verb to be inverted after a comparison. And in this case, the subject, the result of any previous test, comes after the verb were. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu kalau kalimat umum itu kan polanya subjek dulu baru verb. Tetapi pada pembahasan ini yaitu verbnya dulu baru subjek. Nah, apa sih yang menyebabkan kalimat itu dibalik, verbnya dulu baru subjek? Di sini ada 5 penyebabnya. Yang pertama itu question words, yang kedua itu place expressions, kemudian yang ketiga itu negative expressions, yang keempat itu conditional, dan yang kelima yaitu comparison. Oke, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.